Queremos dar saludo a todos nuestros hermanos. We want to give a greeting to all of our brothers and sisters. E estamos muito agradecidos por la vida que Deus nos ha dado. We're really happy for the life that the Lord has given us. Hoy tenemos mucho que agradecer al Señor. Today we have a lot to praise the Lord for. E estamos haciendo seminário de livro tão importante da Bíblia. We're doing a seminar on such an important book of the Bible. Pero vamos al estudio de la palabra del But let's Señor. go to the study of the Word of the Lord. Pero antes queremos orar e pedir el permiso del Espíritu Santo. But before, we'd like to pray and ask for the permission of the Holy Spirit. Vamos orar. Let's pray. Padre amado que estás en los cielos. Dear Heavenly Father, which art in heaven, Gracias por tu amor y por tu misericordia. thank you for your love and for your mercy. Tus misericordias se renuevan cada mañana. Your mercies are renewed every morning. E por eso no somos consumidos. This is why we're not consumed. Te adoramos, Señor, también por tu palabra, We praise you for your word, tan clara y tan precisa. how clear and precise. Ilumina nuestra mente. Illuminate our mind. Bautízanos con tu Espíritu. Baptize us with your Spirit. Guíanos en tu voluntad. And guide us in your will. Reivindica tu carácter en nosotros. Revindicate your character in us. Glorifica tu nombre en tu iglesia. And glorify your name in your church. Despierta tu pueblo, Señor. Wake up your people. Y bendice ahora este libro de Ezequiel. And now bless this book of Ezekiel, Que al abrir podamos entender la misión. that as we open it, we may understand the mission. En el nombre de Jesús pedimos y agradecemos. In Jesus' name we thank and pray. Amén. Amen. Estamos escuchando, mis hermanos, de los acontecimientos actuales. We're hearing about the things that are going on right now. Y rumores de guerras están en muchos lugares. Rumors of wars are everywhere. Pero la atención del mundo todo está en Israel. But the entire attention of the world is in Israel. Y hay muchos predicadores predicando varios temas. And there are a lot of people that are preaching various sermons. Y muchos están predicando que vai ser reconstruído templo en Jerusalén. Many people are saying that there's going to be a third temple in Jerusalem. Pero tenemos que estudiar la palabra. But we have to study the word. Y queremos decir que los judíos están muy animados. I want to say that the Jews are really happy. Por muchos años ellos no tenían una tierra. For many years they didn't have a home. Y en 1948 entonces regresaron a este lugar que es la tierra de la promesa. But in 1948 they came back to the land of the promise. Y desde este tiempo para acá ha habido muchas guerras. And from that time all the way till now there have been many wars. Pero parece que los judíos se van fortaleciendo cada vez más. But it looks like the Jews keep strengthening every time. En el año 1967 hubo la guerra de 6 días. And in the year 1967. 1967 there was the War of 6 Days. La guerra de 6 días fueron una colisión de 4 agrupamentos. And there were a collision of 4 groups. Jordania, Siria, Egipto y también Arabia se unieron contra Israel. Jordan, Arabia, Egypt, and Syria united against Israel. Pero en apenas 6 días ellos pudieron vencer esta coalición. But in just 6 days they were able to defeat this collision. Esto aumentó la esperanza de que en Israel se va a reconstruir el templo. And this made it so that the hope that the temple would be rebuilt in Israel was hyped. Y al día 14 de mayo del año 2018, el presidente Donald Trump, aquel tiempo presidente, inauguró la embajada americana en Israel. And in the year 2018, Donald Trump in May 14 inaugurated the embassy. Y de ahí otros países como Guatemala, que fue el segundo, y otros países también reconocieron Israel. In Israel, and also other places like Guatemala, when they saw that, they also put their embassy in Israel. Y ahora tenemos un problema muy grande. And now there's a great problem. Porque al estudiar el libro de Ezequiel, Because when we study the book of Ezekiel, cuando estudiamos los últimos capítulos, when we study the final chapters, nosotros vamos a ver algo muy importante. we're going to see something very important. Al tema de sábado estudiamos al tema anterior de que la gloria de Dios se estaba apartando del templo. We saw in our last sermon that God's glory was going away from the temple. Y después se miró el capítulo 10, la gloria de Dios allá al portal de la ciudad. And then in chapter 10, we could see the glory of the temple in the portal of the city. Al capítulo 11 estaba al monte de los olivos. And in chapter 11 of Ezekiel, it was in the Mount of Olives. Quiere decir, Dios había se apartado de su pueblo. It means that God was retreating away from his people. Cuando seguimos estudiando el libro, miramos que la gloria de Dios ahora está en Babilonia con los exilados, con los cautivos. And now when we keep studying, we see that God's glory goes to Babylon
Babylon, where the exiles are, where the captives are. Pero ahora cuando estudiamos los últimos capítulos, But now when we study the final chapters of Ezekiel, miramos que la gloria de Dios regresa al templo en Jerusalén we otra see vez. that God's glory comes back to Jerusalem in the temple once again. Y entonces ahora muchos están diciendo, mira, es bíblico. So now you might be saying, oh, then this is biblical. Dios va a reconstruir el templo y va a levantar los judíos para cumplir las promesas pendientes del Antiguo Testamento. God is going to let them build the temple again and fulfill all the promises of the Old Testament. Entonces, ¿cómo explica esto que estamos mencionando en este ministerio de que este es un engaño? So how come in this ministry you're saying that this is all a deceit, a trick? Y si estudiamos los capítulos finales de Ezequiel, And if we study the final chapters of Ezekiel, incluso da detalles de cómo va a ser la reconstrucción. it even gives details on how the reconstruction is going to be. Y los detalles são precisos com respeito ao sacerdócio. And the details are precise according to the priesthood. Incluso usa o nome de Zadok como que é a descendência de esta família. And it even uses the name Zadok, which would be the descendants of this family. E incluso apresenta que vai ser oferecido sacrifícios de animais outra vez em este templo. And it even says that in this temple there's going to be animal sacrifices once again. E alguém vai dizer, então, como explica isto? And so you might be saying, how do you explain this? Bueno, mis hermanos, temos que entender que uma profecia tem doble aplicação ou mais. Well, sometimes a prophecy has two applications or even more applications. Quando profeta recebe uma visão, When a prophet receives a vision, la realidad de él es para su tiempo, the reality is in his time. pero el Espíritu Santo no está restrito al tiempo. But the Holy Spirit isn't restricted to time. Entonces, cuando se hace una aplicación de esta visión, es como doble sentido más. So when a vision is made, there can be two or even more applications. Así que hoy nosotros cuando estudiamos esses capítulos, So today when we study these chapters, no nos alcanza la idea de que voy a llevar un cordero y matarlo otra vez. it doesn't come to me that I'm going to go ahead and kill a lamb once again. Pero para el profeta Ezequiel, But for the prophet Ezekiel, al primer tema mencionamos que él era un sacerdote. in the first message we saw that he was a priest. Y para Ezequiel en su tiempo y sus hermanos era algo normal ofrecer animales. And for Ezekiel and his brethren, it was normal to kill animals. Incluso encontramos el día de expiación cuando eran traídos los dos machos cabríos. In fact, we can even see the Day of Atonement when the two male calves were brought forth. Y todo eso está descrito en esos capítulos de restauración. The goats, and all of these are in the chapter of restoration. Pero ¿qué dice la Biblia respecto de esto? But what does the Bible say about this? ¿Y por qué nosotros ahora estamos rechazando esta idea de un tercer templo si la Biblia está diciendo que la gloria regresa al templo? And why are we rejecting this idea of the third temple if the Bible says that the glory of God is going to come back to the temple? Entonces nosotros ahora vamos a la segunda visión más hermosa del libro. So now we're going to the second most beautiful vision of this book. La primera visión tan hermosa estudiamos la persona de Dios Padre, Hijo y el Espíritu In the Santo. first vision, we saw the person of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Pero la segunda visión más hermosa de este libro está al capítulo 47. But the second most beautiful vision is in chapter 47 of the book of Ezekiel. Así que el libro de Ezequiel abre con una visión de esperanza So the book of Ezekiel starts with a vision of hope, y termina con una visión de esperanza. and it ends with a vision of hope. Pero la primera visión de esperanza era para ellos que estaban exilados. But the first vision of hope was for them who were exiled. Pero la aplicación del último es para nosotros que estamos para cerrar la obra de Dios en la etapa final. But the application of this other vision is for us who are about to close this final stage. Así que nos interesa mucho el libro de Ezequiel. So the book of Ezekiel should interest us a Y lot. al futuro vamos, si Dios permite, estudiar otras partes muy importantes. And in the future, if God permits us, we're going to study other important topics. Así que no pierda este seminario. So don't lose on this seminar. Aún tenemos que estudiar el sellamento. We still have to study the sealing. Aunque Apocalipse habla mucho del sellamento, pero Ezequiel da más detalles
detalles. Even though Ezekiel talks about the ceiling, but No, Revelation. Revelation talks about the ceiling, but Ezekiel gives even more details. E también vamos a estudiar a respecto de la persona del Espíritu And we're Santo. also going to talk about the person of the Holy Spirit. Pero tenemos un otro tema todavía. But we have yet another message. Es la reforma pro salud. It's the health reform. Y usted va a decir, ¿y dónde está esto en You Ezequiel? might say, where is this in Ezekiel? Entonces, hoy nosotros vamos a dar la introducción de este tema. So today we're going to give the introduction to this message. Hoy vamos a hablar de manera general, Today we're going to speak in a general way. pero en otro tema vamos a tratar de trabajar esto de manera específica. But then in another message, we're going to try to talk on a more specific way. Por eso que hay una obra que está intocada. This is why there's a work that is untouched. Y nosotros no podemos inventar una religión. And we can't invent a religion. Nosotros no podemos inventar una manera de hacer la obra de Dios. We can't invent a way to do God's work. Dios ya tiene el método que Él quiere hacer la obra. God already has the method in which He wants us to do the work. Por eso que el tema de hoy, hermanos, es muy importante para entender los otros temas que vamos a estudiar al futuro. This is why today's message is really interesting to understand in order for us to understand the next messages. Ezequiel 47:1 Ezekiel chapter 47, verse 1. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. Afterward he brought me again unto the door of the house, and behold, waters issued out from under the threshold of the house eastward, for the forefront of the house stood toward the east, and the waters came down from under the right side of the house, at the south side of the altar. Este versículo es muy profundo. This verse is really deep. Este versículo tiene muchas aplicaciones. This verse has a lot of applications. Aquí menciona de que la gloria del Señor está regresando otra vez al templo. Here mentions that God's glory is coming back to the temple. Y esta gloria viene del norte. And this glory comes from the north. Cuando la Biblia menciona que viene del norte, es que viene del cielo de Dios, del monte de Sión. When the Bible mentions that something is coming from the north, it means from God, from heaven, from the Mount of Zion. Y ahora menciona que abajo del umbral de este templo, And it says that under the threshold of this temple, dice que sale agua. says water comes out. Y este es el tema de hoy. And this is today's message. Estas aguas simbolizan algo. These waters symbolize Este something. templo simboliza algo. This temple symbolizes something. Y la dirección que escurre el agua simboliza algo. And the direction in which the water goes also symbolizes something. Así que nosotros ahora tenemos que dar un clavado a enterrarnos en las aguas. So now we have to dive deep into these waters. Pero tenemos que entender qué son las aguas. But we have to understand what these waters are. Y las aguas, mis hermanos, tienen un simbolismo muy importante. And the waters have an important symbolism. El libro de Apocalipsis 17, versículo 15 menciona que aguas simbolizan pueblos, naciones, muchedumbres. The book of Revelation in chapter 17 verse 15 mentions that waters symbolize nations or multitudes. Así que todo en esta visión simboliza algo. So everything in this vision symbolizes something. Pero vamos a empezar con el templo. But let's start with the temple. ¿Qué es el templo? What is the temple? Va a ser reconstruido un templo en Jerusalén. Is there going to be a temple reconstructed in Jerusalem? Y allá va a venir el Mesías. And is there the Messiah going to come? Y allá va a venir entonces ahora la salvación para los judíos otra vez. And then will the salvation for the Jews come once again? Puede ser. It could be. Si los judíos aceptan a Jesús, pues todo va a ser posible. If the Jews accept Jesus, then anything is Y la possible. puerta de la gracia está abierta para los judíos, como está para nosotros los gentiles. And the mercy and grace gates are still open for the Jews, just like they're open for us Gentiles. Así que todos somos candidatos a la salvación. So we're all candidates to salvation. Pero vamos primeramente a entender qué es el templo. But first we're going to understand what the temple is. Yo quiero empezar a explicar esto a través de Apocalipsis capítulo 21. I want to start to explain this using Revelation chapter 21. El versículo 21 y 22 de Apocalipsis. Verse 21 from chapter 22 of Revelation. No, 21. Revelation 21 verse 21. Dice, las 12 puertas eran 12 perlas
Cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Está hablando de la Nueva Jerusalén. And the 12 gates were 12 pearls. Every several gate was of one pearl, and the street of the city was pure gold, as it were transparent glass. This is talking about the New Jerusalem. Así que Juan está mirando las características de la ciudad santa. So John is looking at the characteristics of the holy city, Está descrevendo las puertas. and he's seeing the doors. Y esto es importante porque no está hablando aquí de la Palestina de piedras. And this is important because it's not talking about the Palestine of stone. Ele menciona que las calles são de ouro. He mentions that the streets are of gold. Quando vamos aqui em Jerusalém, de la Palestina, é solamente escombros e pedras. When we go to the Jerusalem here on earth, we can see that there's just rubble and rocks. Há muita história, There's a lot of history, pero não há nada de templo e riquezas. but there's no temple or riches. Así que esta Jerusalém tiene características especiales. So this Jerusalem has special characteristics. Pero el apóstol Juan en la visión da falta de algo. But the Apostle John is lacking something in this vision. Y al capítulo 21, versículo 22 dice, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Something was lacking in this vision. And we can see this in verse 22. And I saw no temple therein, for the Lord God Almighty and the Lamb are the temple of it. Así que Juan está maravillado mirando las riquezas de la Nueva Jerusalén. So John is looking at all the riches in this New Jerusalem. Pero él le interesaba, como todo buen judío, encontrar el templo que era la esperanza del pueblo de Dios. But of course, like a good Jew, he was trying to look for the temple most of all, but he didn't find it. Entonces él dice, no había templo So he en ella. said there was no temple in Ahora it. él explica por qué. Now he explains why. Porque ahora él encontró el verdadero templo. Because now he found the true ¿Y temple. cuál es el verdadero And templo? what is the true temple? El templo de Salomón. Is it the temple of Solomon? Era el tiempo de Zorobabel, Is it the temple of Zerubbabel? de Herodes. Of Herod? No. No. Dice que el templo de la Nueva Jerusalén es el Dios Padre y Dios Hijo, el Cordero. It says that the temple is God the Father and God the Son. Entonces, mis hermanos, y dice, la ciudad, versículo 23, no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Verse 23, and the city had no need of the sun, neither of the moon, to shine in it, for the glory of God did light in it, and the Lamb is the light thereof. Así que el templo allá en el tiempo de Ezequiel y de los otros profetas, So the temple back in Ezekiel's time and of all the other prophets, aparecía una luz ahí. there was a light there in that temple. Era la Shekinah o Shekinah. It's the Shekinah. Y ahora, mis hermanos, cuando Juan mira en el cielo, And now when John looks in heaven, él no está mirando un templo que aparece una luz. he's not looking at a temple in which there's light. Él mira que la luz es el templo. He's seeing that the light is the temple. Ahí aparece la persona de Dios brillando más que el sol y la luna. And there's the person of God shining more than the sun, than the moon. Pero sigue el ritual del santuario. But does the sanctuary, the ritual of the sanctuary keep going? Sí, abre la Biblia en Apocalipsis 7, versículo 15. If you open to Revelation chapter 7, verse 15, Aquí está hablando de los 144,000 here's talking about the 144,000 y la gran multitud. and about the great multitude. Y dice, por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Therefore are they before the throne of God, and serve him day and night in his temple. And he that sitteth on the throne shall dwell among them. Así que la Biblia no está dando tanta importancia al edificio, pero sí a la presencia de Dios con su pueblo. So the Bible isn't giving that much importance to the temple, but of the presence of God with his people. A ver, vamos a caminar un poquito más adelante. Now let's walk a little bit more forward. Yo voy al libro de Juan, capítulo, déjame ver el versículo, el Evangelio de Juan, capítulo 1, 2, déjame encontrar 2, creo. So let's go ahead and go back to the Gospel of John. Dice así el capítulo 2, versículo 19, And chapter 2, verse 19, y dice, respondió Jesús y les dijo, destruid este templo, está hablando del templo de Herodes,
And Jesus answered and said unto them, Destroy this temple. Is it talking about the temple of Herod? No, No, no está hablando del templo de Herodes. it's not talking about the temple of Herod. Eso lo estaban mirando los judíos. That's what the Jews were seeing. Pero Jesús está hablando de otra cosa. But Jesus is talking about something A ver, else. sigamos leyendo el versículo. Let's keep reading the verse. Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Destroy this temple, and in 3 days I will raise it up. Ahora los judíos se enojaron. And now the Jews got angry. Versículo 20, dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Verse 20, Then said the Jews, 46 years was this temple in building, and wilt thou rear it up in 3 days? Ellos estaban hablando de cosas distintas. They were talking about something else. Los judíos estaban muy interesados en los edificios, las piedras. The Jews were very interested in that building that was there, the temple. Pero Jesús está trayendo nueva luz. But Jesus is bringing new Ele light. está hablando de un templo superior. He's talking about a superior temple. Pero ahora el versículo 21 va a esclarecer, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Verse 21, But he spake of the temple of his body. Ahora entiende Apocalipsis. Now do you understand Revelation? Porque no fue encontrado un templo allá. Why wasn't there found a temple there? Porque allá no es tan importante el edificio y sí la persona que hace el significado del edificio. Because the temple isn't so much important, the building, as the person is. Por eso Dios permite al pueblo de Israel ir al cautiverio para Babilonia. This is why God allowed for his people to go into Babylon as captives. Porque los judíos rechazaron al Mesías, pero decían, este edificio es que nos torna grande. It's because they rejected the Messiah, but they said, this temple is what makes us so great, this building right here. Así que cuando vamos al libro de Ezequiel, So when we go to the book of Ezekiel, vai aparecer algo interesante. we're going to see something interesting. Y al capítulo 47 dice así, hermanos, que salía agua de abajo de este umbral de la puerta, And it says that under the doors there came water, pero escurría hacia para el sur. but it went into the south, the temple. We're talking about the temple here. Y dice entonces que el agua escurría hacia el lado derecho de la casa. Esto menciona 3 veces aquí en Ezequiel. And it says, For the forefront of the house stood towards the east, and waters issued out from under the threshold of the house eastward. ¿Y qué significa que el agua escurría hacia el lado derecho? And so what did it mean that this water would go on the right side? Esto menciona el versículo 2 otra vez, habla 3 veces. And so it mentions it once again in verse 2. It talks about this 3 times. Así que ya miramos que Jesús es el verdadero templo. So we see that Jesus is the true temple. Él dejó bien claro a los judíos He left this very clear to the Jews, que él levantaría este templo en 3 días. that he would make this temple in 3 days. Entonces Satanás intentó destruir el templo, So Jesus tried to destroy, so Satan tried to destroy the temple. pero Jesús tenía poder de levantar ese templo otra vez. But Jesus had the power to bring back that temple. Pero ahora tiene que salir agua del lado derecho de este templo. But now has to come water out of the right side of this temple. Y cuando vamos al capítulo 19 del libro de Juan, And when we go to John, the book of John, versículo 34, es que marqué verse mal. 34, sorry. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. John 19, verse 34. But one of the soldiers with a spear pierced his side, and forthwith came there out blood with water. Así que a su costado salió agua. So out of his side came out water. Jesús es el templo. Jesus is the temple. Y de este templo tiene que salir agua. And out of this temple has to come out ¿Y water. cuál es la razón por qué tiene que salir agua? And what is the reason with which this water has to come out? El capítulo 7 del mismo libro menciona a Jesús que al último día de la gran fiesta, Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 7, If we go to John chapter 7, we can see that Jesus mentions something interesting. el versículo 37 al 39. Verse 37 to 39. En el último día de fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. In the last day, that great day of the feast,
Jesus stood and cried, saying, If any man thirst, let him come unto me and drink. Verse 38, He that believeth on me, as the scripture hath said, out of his belly shall flow rivers of living water. Jesús mencionó también a aquella mujer al pozo de Samaria. Jesus also mentioned this to the woman of the well. Ella le dijo, Señor, pero usted no tiene ni cuerda ni aquí una botella para sacar el agua. She said, You have nothing to use to get the water out of this well. Pero la Biblia menciona que Jesús, mis hermanos, dice, ríos de agua, Él puede But it proporcionar. mentions that Jesus is the rivers of water. He can give you that water. Cuando vamos al desierto con la nación de Israel, 1,5 millones de personas y el desierto no hay agua. 1.5 million people in the nation of Israel were going through the desert and there was not one drop of water. Pero dice que una roca le seguía y proveía agua. But it says that a rock would give them water. Ahora imagina, para 1,5 millones de personas y animales, cuánta agua debía escurrir de esta piedra. Now imagine, in order to go ahead and give enough water to 1.5 million people, not including the animals, imagine how much water they would have to be. Y el apóstol Pablo menciona en 1 de Corintios 10, Cristo era la roca. 1 Corinthians 10 mentions that Jesus was the rock. De Jesús salen ríos de agua viva. Of Jesus come rivers of living water. Así que esta profecía de Ezequiel So this prophecy of Ezekiel nos dice mucho. tells us a lot. Estas aguas, mis hermanos, es para matar la sed, These waters are to quench our thirst, pero estas aguas tienen otra razón de ser. but these waters have another significance. Así que dice que estas aguas vão escorrendo e à medida que vão adelante se vão profundizando. So these waters flow, and the more they flow, the deeper they get. El capítulo 47 de Ezequiel menciona al versículo 3. So Ezekiel chapter 47 verse 3 mentions, Y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano y me dio 1,000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. And when the man that had the line in his hand went forward eastward, he measured 1,000 cubits, and he brought me through the waters. The waters were to the ankles. Cuando usted lee el versículo 4 dice que las aguas llegaron hasta los lomos o riñones. And when you read verse 4, it says that the water came up to his thigh. Cuando usted lee el versículo 5 dice que ya ni le alcanzaba los riñones, pero ya no pudiera ni alcanzar los pies y tenía que nadar. But when we keep reading in verse 4 and 5, we can see that he couldn't even reach the ground anymore. He had to swim. Y cuando iba avanzando, ahora ya era tão profundo, pero ahora el profeta ve a las orillas un montón de árboles. And then it's so deep now, but at the shore he sees a bunch of trees. Y el versículo 8, hermanos, ahora menciona dónde que estas aguas vão chegar. But now verse 8 mentions where these waters are going to arrive. 47:8 dice, me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán a Arabia y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Ezekiel 47 verse 8, Then he said unto me, These waters issue out toward the east country, go down into the desert, and go into the sea, which bring forth into the sea the water shall be healed. Este lugar Arabá, This place, Arabia, esses lugares Arabá significa el mar muerto. or Araba means the Dead Sea. Que estas aguas salen del templo That these waters get out of the temple, y van a escurrir al sur. and they're going to go into the south. Y ahora viene de la parte de Dios y van a hacer una obra. And now they come from God's part, and they're going to do a mission. Estas aguas vão llevar sanidad y vida. These waters are going to take life and healing. Y esto, mis hermanos, es la visión del capítulo 47. And this is the vision of chapter 47. Pero ahora, ¿qué significa el mar muerto? But now, what does the Dead Sea mean? Cuando usted va a mar muerto hoy, hermanos, era lo que era Sodoma y Gomorra.
If you go to the Dead Sea, that's where Sodom and Gomorrah were. Así que allá había inmoralidad. So there was immorality there. Allá, mis hermanos, había violencia There was violence, y ahora hay muerte. and now there's death. Por eso se dice mar muerto. That's why it says Dead Sea. Entonces allá não pode haber pescado ou vida. So there can't be any life or any fish, É nothing. uma água muito tóxica. It's just toxic water. Pero quando vienen as águas del altar, But when the waters of the altar come, vai trazer sanidade e vida. it's going to bring life and E healing. vão produzir às orilhas muitos árvores frutales. And there are going to be many trees with fruits on the edges. Ezequiel 47:12 disse que vai produzir muito fruto. And Ezekiel 47 verse 12 tells that there's going to be a lot of fruit. Vai produzir hojas em los árboles para a sanidade das nações. It's going to produce leaves in the trees for the healing of the nations. Quando você lê 47:10 disse que vão haver muitos pescados. And when you read Ezekiel 47 verse 10, it says that there's going to be a lot of fish. Así que devemos estudar um pouquinho mais profundo esto. So we should study this a bit deeply. Eu tenho em el livro de Éxodo, capítulo 15, I have in the book of Exodus chapter 15 uma experiência muito interessante. a really interesting experience. Dice así, hermanos, el capítulo 15 de Éxodo, versículo 15, And verse 15 of Exodus chapter 15, 22, perdão. oh sorry, verse 22. Dice, capítulo 15, versículo 22. E hizo Moisés que partisse Israel del Mar Rojo e salieron al deserto de Sur e anduvieron 3 dias por el desierto sin achar agua. Exodus 15 verse 22. So Moses brought Israel from the Red Sea, and they went out into the wilderness of Shur, and they went 3 days in the wilderness and found no water. Versículo 23 dice así, e chegaram a Mara, e não pudieron beber las aguas de Mara, porque eram amargas, por esto le pusieron el nombre de Mara. Verse 23. And when they came to Marah, they could not drink of the waters of Marah, for they were bitter. Therefore the name of it was called Marah. E entonces, ¿qué debían hacer? So what should they do? Não pudieron tomar esta agua. They couldn't drink this water. E esta agua significava muerte. This water meant death. Pero Dios tiene solución But para God has a todo. solution for everything. Y Dios crió, mis hermanos, plantas. And God made plants. Y las plantas tienen propiedades And medicinales. plants have properties that have medicine. Quando vamos a Apocalipse, que Dios vai sellar su pueblo, When we go to Revelation, we see that God is going to seal his people. Él menciona a los ángeles que retienen los vientos, que también cuiden y protejan las plantas. He also mentions that the angels that are going to protect the people to also protect the plants. Las plantas tienen propiedades alimenticias y medicinales. Because plants have properties that can give us nutrition and medicine. Por eso que los ángeles tienen que proteger los pies de frutales y también de hierbas And medicinales. this is why the angels have to protect these plants. Y regresando a Éxodo 15, And coming back to Exodus 15, dice que el pueblo empezó a murmurar. it says that the people started to talk and be unhappy. Y fueron con Moisés y decimos, ¿cómo vamos a beber? ¿Qué vamos a tomar? They murmured and they asked Moses, what are we going to drink? What are we going to eat? El versículo 25 dice que Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Verse 25, and he cried unto the Lord, and the Lord shewed him a tree, which when he had cast it into the waters were made sweet. There he made for them a statute and an ordinance, and there he proved them. Ahora ponga atención al versículo 26. Now pay attention to verse 26. Este versículo es muy importante para los adventistas del sétimo día, This verse is really important for the Seventh-day Adventists. porque esta foi uma señal para el pueblo de Israel, Because this was a sign for the nation of Israel. porque el Señor era su doctor. Because the Lord was their doctor. Y esta va a ser una señal para el remanente al tiempo del fin And this también. is going also to be a sign for the remnant in the end times. Dice el versículo 26 y dijo, si oyeres, ¿de qué manera? Atentamente la voz de Jehová tu Dios, y si eres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos. Escuchen, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Verse 26, and said,
If thou wilt diligently hearken to the voice of the Lord thy God, and will do that which is right in his sight, and will give ear to his commandments, and keep all his statutes, I will put none of these diseases upon thee which I have brought upon the Egyptians, for I am the Lord that healeth thee. El pueblo protestante, evangélico, pentecostal ya no puede leer y predicar este versículo. The Protestant and evangelical churches can't preach this verse. El Señor aquí hace un pacto con su The pueblo. Lord here does a promise with his people. Si ustedes guardam mi ley, If you keep my law, si ustedes observam mis estatutos, if you observe my statutes, yo me comprometo a sanarlos. I will heal you. ¿Y por qué? Why? Porque yo soy su doctor. Because I am your doctor. Yo soy el único que puede decir, yo soy tu sanador. I'm the only one who can say that I am your healer. Hoy estamos todos enfermos. Today we are all sick. Tenemos inflamaciones. We have inflammations. Tenemos, mis hermanos, tumores. We have tumors. Tenemos estado febril. We have a feeble ¿Y status. por qué estamos de esta manera? Why are we in this way? Porque venimos de Egipto. Because we come from Egypt. En Egipto estamos comiendo basura, In Egypt we're eating trash alimentos de origen animal, and meat origin foods comiendo comidas con radicales libres. and eating foods with free radicals. Ahora Dios hace un pacto con nosotros. So Jesus now is going to do a covenant with us. Él dice, si ustedes de aquí adelante me He obedecem, says, if you obey me from now on, aunque estas águas eran tóxicas y amargas, even though these waters were toxic and not good for you, ellas serán dulces y serán apropiadas para tomar y sanar. they will be sweet and good for healing. Ahora mira cómo Dios usa la fitoterapia o herbolaria. And now look how Jesus uses physiotherapy. Así que quando vamos a Ezequiel capítulo 47, So when we go to Ezekiel chapter 47, aquellas águas que vienen del templo, those waters that come from the temple, al versículo 47 hacen algo. in verse 47 say something. Y volviendo yo, versículo 7. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles. Dice, hermanos, a uno y al otro lado, muchísimos árboles. Ezekiel chapter 47 verse 7, Now when I had returned, behold, at the bank of the river were very many trees on the one side and on the other. En ese momento, hermanos, tenemos que ir al campo. In this moment we have to go to the country. Apocalipsis 12:16 dice que la tierra ayudó a la mujer. Revelation 12 verse 17 says that the earth helped the woman. ¿Cómo que la tierra me va a ayudar? And how's the earth going to help me? La tierra produce comida. The earth produces food. Tenemos que aprender la We agricultura. have to learn agriculture. La agricultura es el ABC de la verdadera educación. Agriculture is the ABCs of true education. Si nos quedamos en las ciudades, If we are left in the cities, tenemos que depender del sistema, we have to depend on the system. tenemos que comprar a un supermercado We have to buy in a y supermarket. tenemos que ganar dinero para comprar. And we have to win money to get this food in the Por supermarket. eso Satanás está apostando que nos va a atrapar. This is why the Satan is saying that he's going to get us. Porque vai haver condições para que podamos comprar e vender. Because there's going to be conditions in which we can buy or sell. E quais são as condições? What are the conditions? Que lhe adoremos e reconozcamos o poder. That we worship him and recognize his power. E como vai se manifestar o poder de Satanás? And how's the power of Satan going to be manifest? Por colocar dia obrigatório de guarda. By putting a day in which we should keep. E ele que não guarde o primeiro dia da semana como dia de Jeová, And who doesn't keep this first day of the week as a day of the Lord não vai poder comprar nem vender. is not going to be able to buy or sell. Quando vamos ao campo When we go to the country e você planta uma semilla and you plant a seed e aquela planta cresce and that plant goes up and grows, e aquele árvore produz muita comida. and that tree will produce much fruit. En las ciudades estarán comiendo los zapatos y los cinturones de hambre, In the city, you'll be eating your shoes and your belts out of hunger, y aquellos que estarán en el campo estarán comiendo un montón de frutas y vegetales. and those who are in the country will be eating a bunch of fruits and vegetables. Así que también hay otra aplicación en este tema. So there's another application in this message. Jesús es el templo verdadero, Jesus is a true temple. de él salen ríos de agua viva, Of him come waters of life, y estas aguas producen comida y sanidad. and these waters produce food and health. Pero el apóstol Pablo menciona que hay otro templo. But the Apostle Paul mentions that there is another temple. Y yo pudiera leer 1 de Corintios capítulo 3, And I could read 1 Corinthians chapter 3. yo pudiera leer 1 de Corintios capítulo 6, I could read 1 Corinthians chapter 6. y San Pablo hace una pregunta. And Paul makes a question. ¿Acaso no sabéis que sois templo
del Espíritu Santo. Know ye not that you're of the temple of the Holy Spirit? Las iglesias no están predicando este mensaje. The churches aren't preaching this message. Miramos al tema anterior de que nosotros seguimos la mitología griega. We saw last time that we follow Greek mythology. Me acuerdo que hablei de um Deus chamado Epicuro. I remember that I talked about this Greek god called Hippocuro. E este Deus predicava que hay que aprovechar los placeres de la carne. And this Greek god would say that we have to go ahead and enjoy everything while we can. E uno de los placeres es comer, comamos y bebamos porque mañana moriremos. And one of these pleasures is eating. Let us eat and drink, for tomorrow we die. Pero el Dios de la Biblia, But the God of the Bible, Él quiere que cuidemos de nuestro cuerpo. He wants for us to take care of our bodies. ¿Y por qué? Why? Porque Él quiere habitar en nosotros. Because He wants to abide in us. Y entonces, si somos un templo, So if we're a temple, Él quiere habitar en He nosotros. wants to abide in us. Ahora vamos a entender algo muy bonito. Now we're going to understand something so amazing. La Biblia menciona que Dios va a tener una ciudad. The Bible mentions that God is going to have a city. Y nosotros, ¿cómo conocemos el nombre de esa ciudad? And how do we know the name of the city? Si usted va a If Apocalipsis, you go to Revelation, usted va a decir, pastor, esta ciudad se llama Nueva Jerusalén. you're going to say, Pastor, this new city is called the New Jerusalem. Pero usted sabía que esta ciudad va a recibir otro nombre. But did you know that this city is going to receive another name? Y usted va a decir, ¿y dónde está esto? And you're going to say, where's this? Where can I find this? Quisiera pedir a usted que abra el último capítulo y el último versículo del libro de Ezequiel. I'd like for you to open the final chapter of Ezekiel and the final verse. Dice, en derredor tendrá 18,000 cañas y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Sama. Ezekiel 48 verse 35, it was round about 18,000 measures, and the name of the city that from that day shall be, the Lord is there. El profeta miró en visión que hay 12 puertas. The prophet saw in vision that there were 12 gates. Cuando usted lee el capítulo 48, menciona igual Apocalipsis. And when you read chapter 48 of Ezekiel, you can find the same thing in Revelation. Cada puerta es el nombre de uno de los hijos de Jacob, con excepción de Dan y Efraín. And you can see that every single gate has a name of one of the sons of Jacob, for exception of 2 sons. Pero en lugar de Dan y Efraín aparecen los nombres de los hijos de José, que es Benjamín y José. But instead of Dan and Ephraim, we can find the 2 sons of Joseph. Y entonces nosotros ahora miramos que el profeta Ezequiel mira que va a ser cambiado el nombre de la ciudad. So now Ezekiel sees that the name of the city is going to be changed. ¿Y cómo va a ser el nombre de la ciudad santa? And what is the name of the holy city going to be? Jehová Sama. The Lord is there. ¿Y cuál es el significado de esto? What is the meaning of this? El significado es que el Señor habita con su pueblo. The meaning is that the Lord abides with his people. Entonces, mis hermanos, si el Señor es un templo So the Lord is a temple, y nosotros entramos en este templo and we enter into this temple, y lo estamos adorando por la eternidad, and we're worshiping him for eternity. pero a la vez también nosotros somos un templo But at the same time, we're a temple, y Él entra en nosotros, como dice que somos el templo del Espíritu Santo. and he enters into us, since we're the temple of the Holy Spirit. Esto significa que estamos unidos para la eternidad con Él. It means that we're unified in eternity with him. Ahora usted entiende lo que significa la palabra Emmanuel. Now, do you know what the word Emmanuel means? Cuando usted abre el libro de Mateo capítulo 1, When you open up to Matthew chapter 1, el discípulo aquí menciona esto al capítulo 1, al versículo 23. verse 23, Dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Behold, a virgin shall be with child, and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel, which being interpreted is God with us. Así que el templo, mis hermanos, que debía estar esperando los judíos, no era la reconstrucción del templo de Salomón o Herodes.
So the Jews shouldn't be waiting for the reconstruction of the Temple of Solomon or of Herod. El templo que ellos debían estar esperando que fuera reconstruido era cuando llegase el The Mesías. temple that they should be waiting for is when the Messiah came. Pero el Mesías no iba a entrar en un edificio de piedras. But the Messiah wasn't going to enter into a temple made of stone. Él mismo era el templo. He himself was the temple. Él es Emmanuel. He is Emmanuel, Dios con God nosotros. with us. Apocalipsis capítulo 21. Revelation 21, El apóstolo profeta de Patmos, and the Apostle John, él menciona al versículo 1, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. verse 1, and I saw a new heaven and a new earth. The first heaven and the first earth were passed away, and there was no more sea. El verso 2 dice, yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, Jehová ama, ¿no? Descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. And I, John, saw the holy city, New Jerusalem, coming down from God out of heaven, prepared as a bride adorned for her husband. Y ahora ponga atención lo que escucha Juan. And now pay attention to what John hears. Viene una voz del cielo. And I heard a great voice out of heaven saying, Versículo 3 dice, oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Behold, the tabernacle of God is with men, and he will dwell with them, and they shall be his people, and God himself shall be with them, and be their God. Ahora me gustaría hacerle una pregunta. Now I'd like to ask you a question. Después de ver todo esto, After seeing all of this, ¿le gustaría todavía ir a Jerusalén y esperar que se erga un templo allá? would you still like to go to Jerusalem and wait for a third temple to be built? El Señor ahora ya está reconstruyendo el templo. The Lord is reconstructing the temple now. Ahora usted empieza a entender un poquito de la reforma pro salud. Now do you start to understand a little bit about the health reform? Ahora usted empieza a entender un poquito por qué cuidar de nuestro cuerpo. Now do you know why we should take care of our body? Porque nosotros somos ahora también el templo. Because now we are also the temple. Y ahora cuando voy a Juan capítulo 7, And so when I go to John chapter 7, Jesús dijo al último día de la fiesta, Jesus said at the final day of the feast, el que viene a mí, whoever comes to me, ríos correrán de él. rivers will flow out of him. ¿Y de dónde vienen esas aguas para que yo pueda permitir que estos ríos corran en mí? So where do these waters have to come from so that they can go through me? Cuando el soldado le puso la lanza, When the soldier pierced Jesus, salió agua de Jesús. water came out. Y cuando Jesús ahora me coloca esta agua, And when Jesus puts this water in me now, yo voy a jorrar esta agua para otros. I'm going to give this water for other people. Déjame regresar a Ezequiel capítulo 47. Let me come back to Ezekiel chapter 47. Hay algo interesante aquí, There's something interesting here. porque dice así que sale una agua debajo del altar Because water comes out of the altar, from below the altar, y estas aguas escurren para el sur and this water goes toward the south, y estas aguas tienen que ir al mar muerto, and these waters have to go to the Dead Sea. porque el mar muerto no hay vida. Because in the Dead Sea there is no life. En el planeta Tierra hay In muerte. planet Earth there's death. En el planeta Tierra las personas están muriendo enfermas de muchas enfermedades. In planet Earth many people are dying from many diseases and El sicknesses. sistema de salud está quebrado. And the health system is broken. Toda la propuesta de salud apenas es un chasco y una frustración. Everything that says that, oh, this can heal you, it's all a lie. Pero Jesús dijo But Jesus said a Moisés, si alguno escucha atentamente mi voz, to Moses, if someone will hearken unto my voice, ninguna enfermedad vendrá. no sickness, no disease will ¿Y come. por qué? Why? Porque yo soy Jehová tu sanador. Because I am the Lord your healer. ¿Usted puede recibir esta promesa? Can you receive this promise? Ahora viene algo interesante. Now comes something interesting. 47:9 de Ezequiel 47 verse 9. dice: toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraren estos dos ríos vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. And it shall come to pass that every thing that liveth, which moveth, whithersoever the river shall come, shall live, and there shall be a great multitude of fish, because these waters shall come thither, and they shall be healed, and everything shall
live whither the river cometh. Usted vai dizer, pastor, parece que há problema aqui. You might be saying, but pastor, it seems like there's a problem here. Pois se sale riego de água, como que agora disse o profeta que há dois rios? Because if there's one stream coming, how does the prophet say that there's two rivers? Uno sale de abajo del altar One comes from under the altar, e el otro de donde apareció. and the other one, where does it come from? Aí é onde está lo maravilhoso. There's the wonderful thing. Deus chamou a Ezequiel para ser atalaia. God called Ezekiel to be a watchman. Assim que de Deus procede la vertiente de água. So out of the altar comes that river, E esta água agora tem que ser, hermanos, repassada a seus hijos. and now this water has to be given to God's children. E uma vez que nós recebemos a água que vem de Jesus, And as soon as we receive the water that comes from Jesus, como a mulher samaritana, vamos sair correndo a levar esta água a outros. like the Samaritan woman of the well, we're going to run to give this water to other people. Assim que a fuente de sanação é Jesus. So the fountain of salvation is Jesus. Ele é o único que pode dizer, eu sou Jeová tu sanador. He's the only one who can say, I am Jehovah your healer. Pero ele nos chama para ajudá-lo em sua obra. But he calls us to help him in his work. Assim que a igreja também tem que tomar esta água viva. So the church also has to drink this living water. E quando nós outros tomamos esta água viva, temos que levar esta água viva a outros. And when we drink this living water, we have to take it to others. Por isso que à medida que vai avançando, This is why when things start advancing, se vai profundizando. the waters get deeper. E a la vez quando era bem bajita el agua, pero já al último nem sequer alcançava el fondo. And so at first, the water would reach your ankles, but now you can't even reach the bottom. Agora uma pergunta. Now a question. Por que não há vida em outros planetas? Why is there no life on other planets? É porque não há água. Because there's no water. Água significa vida. Water means life. E quando sai a água del And when santuário, water comes out of the sanctuary, esta água vai produzindo vida. this water starts producing life. Qual é o significado desta água, mis What hermanos? is the meaning of this water? Eu pudiera regressar a Juan capítulo 7 I could come back to John chapter 7, e disse que a água significa o espírito que devia venir. and it says that the water symbolizes the Spirit which is to come. Que significa a venida del espírito? What does the meaning of the coming of the Spirit mean? É a lluvia tardía. It's the latter rain, E estamos, mis hermanos, secos. and we are dry. Vamos estudar o capítulo 37, que somos como vale de huesos secos. We're going to see in chapter 37 that we're like a valley of dead bones. Nuestra mayor necesidad es del Espíritu de Dios. Our greatest necessity is the Spirit of God. Y no podemos recibir el bautismo del Espíritu de Dios si somos intemperantes. And we can't receive the baptism of the Spirit of God if we're intemperate. Porque el Espíritu es santo y no va a habitar en un lugar contaminado y abominable. Because the Spirit is holy and can't abide in an abominable place. Por eso, mis hermanos, el profeta mira algo raro en esta visión. This is why the prophet sees something weird in this vision. Al capítulo 47, Ezequiel ve al versículo 11 In chapter 47, verse 11, Ezekiel sees, y dice, sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. but the miry places thereof and the marishes thereof shall not be healed, they shall be given to salt. ¿Y qué es un pantano? What is a marish? Es un charco. It's like a mud. It's like a mud. A puddle. Es cuando el agua está estancada, ahí está huele mal. It's like a pond that smells bad. Se quedó estancada, ¿por qué? And if it's stuck there, why is it stuck there? Al pasado, en algún momento pasó el río por ahí. In the past, a river would flow through there. Pero ahora quedó esta agua estancada. But now this water is stuck, Y si había vida ahí, and if there was life there, empezó a morir. it started to die off. Por eso dice que sus pantanos y sus lagunas no se sanearán. This is why it says, but the miry places and the marishes thereof shall not be healed. ¿Cómo está tu vida? How's your life? ¿Cómo está tu familia? How's your family? ¿Cómo está tu iglesia? How's your church? Hay muchas personas que ahora son charco. There's a lot of people that right now are puddles and ponds. Ya no tienen alegría de leer la Biblia. They don't like to read the Bible. No hacen obra They misionera. don't do missionary work. No participan de la obra de They don't
don't participate in the work of Em outras God. palavras, tienen la apariencia de un cristianismo, In other words, they have the appearance of Christianity, pero estão muertos. but they are dead. Por eso necesitamos el Espíritu Santo. This is why we need the Holy Por Spirit. eso necesitamos la lluvia tardía. This is why we need the latter rain. Ahora es la hora, mis hermanos. Now is the time. Dice la palabra, mis hermanos, que aquel que no reavive ahora The Word of God says that he who is not alive now vai quedar para trás. is going to stay on the side. Quando chegou a pandemia, When the pandemic came, eu empecé a predicar. I started to preach. El que agora não se consagre Who doesn't consecrate himself now vai quedar fuera de los planes de Dios. is going to be out of the plans of God. Muitos estão abandonando a igreja. Many are abandoning the Pero eu church. tenho buenas nuevas. But I have good news. Vai haver, mis hermanos, gran reavivamento. There's going to be a great revival. E este livro chama El Ministério Médico. This book is called Medical Ministry. E aqui menciona a página 440. And here it mentions in page 440, Dice, el trabajo en las ciudades es esencial para ese tiempo y ahora debemos emprenderlo con fe. Cuando las ciudades se trabajen como Dios desea, el resultado será la puesta en operación de un poderoso movimiento como nunca hemos contemplado. the work in the cities is essential for this time, and now we must take it with faith. When cities work as God desires, the result will be the putting in operation of a powerful movement as we have never contemplated. Yo le hago una pregunta. I ask you a ¿Y question. qué significa un poderoso movimiento? What does a powerful movement mean? Mayor que el Pentecostés, Is it better than the Pentecost? mayor que cualquier obra que se haya hecho en el pasado. Is it greater than any work that has been done in the past? Es la lluvia tardía. It's the latter rain. Es llevar el evangelio eterno a cada nación, tribu, lengua y pueblo. It's to take the eternal gospel to every kindred, tongue, nation, and people. Es el cuarto ángel de Apocalipsis 18. It's the fourth angel of Revelation 18. El Espíritu Santo va a venir en forma de agua. The Holy Spirit is going to come in the form of water. El capítulo 47 de Ezequiel, versículo 12 dice: Chapter 47 of Ezekiel, verse 12 says, Y junto al río, en la ribera y a uno a otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. And by the river upon the bank thereof, on this side and on that side, shall grow all trees for meat, whose leaves shall not fade, neither shall the fruit thereof be consumed. It shall bring forth new fruit according to his months, because of their waters they issued out of the sanctuary. And the fruit thereof shall be for meat, and the leaf thereof for medicine. Aqui está hablando de la obra de los 144,000. Here's talking about the work of the 144,000. Estas mismas palabras de Ezequiel são usadas em Apocalipse 22:1. These same words that are in Ezekiel chapter 47 are in Revelation 22. El versículo 1 dice: Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Revelation 22 verse 1, and he shewed me a pure river of water of life, clear as crystal, proceeding out of the throne of God and of the Lamb. Así que aquí tenemos la presencia de las tres personas de la deidad. So here we have the presence of the three people of the deity. Dice que el Padre está en el trono y el Cordero, It says that the Father is in the throne and the Lamb, pero la obra del río es la obra del Espíritu Santo. but the work of the river is the work of the Holy Spirit. Por eso miramos como Satanás ahora quiere rechazar la deidad de Jesús. This is why we see that Satan wants us to reject the deity of Y Jesus. por eso muchos están diciendo que el Espíritu Santo no es una persona. That's why many people are saying that the Holy Spirit isn't a person. Y dice el versículo 2, en medio de la calle de la ciudad y a uno y al otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Verse 2, in the midst of the street of it, and on either side of the river, was there the tree of life, which bare 12 manner of fruits, and yielded her fruit every month, and the leaves of the tree were the healing of the nations. Y Juan agrega estas palabras. And John adds to these El words. versículo 13, no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Verse 3, and there shall be no more curse, but the throne of God and of the Lamb shall be in it, and his servants shall serve him.
Usted se acuerda del templo del Antiguo Testamento? Do you remember the temple of the Old Testament? Quem ajudava el sumo sacerdote Who would help the high priest? eram los levitas. They were the Levites. Quem vão ser los levitas em el cielo? Who are going to be the Levites in heaven? Los 144 The mil. 144,000. Vamos servir al Señor por la We're eternidad. going to serve the Lord for Que eternity. gran privilégio el Señor nos ha dado. What a great privilege the Lord has given us. Dice, mis hermanos, el versículo 4, y verán su rostro, y su nombre estará en sus Verse frentes. 4, and they shall see his face, and his name shall be in their foreheads. ¿Sabe qué significa la frente? Do you know what your forehead means? Es el carácter. It's your character. Tener un carácter conforme el carácter de To Dios. have a character according to God's Por tanto, character. no es solamente comer una zanahoria e ir al cielo. So it's not just about eating a celery and going to heaven. Es tener el carácter de Cristo. It's to have the character of Y el Christ. versículo 5 dice, não habrá dia mais noite, e não tiene necessidade de luz de lámpara, nem de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Verse 5, and there shall be no night there, and they need no candle, neither light of the sun, for the Lord God giveth them light, and they shall reign forever and ever. Así que la profecía de Ezequiel 47 So the prophecy of Ezekiel chapter 47 es que este templo ya está siendo reconstruido. is that this temple is already being reconstructed. Y cuando vamos a estudiar la obra de las ruedas, las cuatro ruedas, And when we study the work of the four wheels, vamos ver, mis hermanos, cómo va a crecer estas aguas. we're going to see how these waters increase and grow. Si miramos bien, ellas salen de manera muy superficial. Because if we see at first, they grow in a shallow way. Así que la obra de Dios es algo muy humilde. So God's work is something that's really humble. Quando miramos um montão de gente pobre por aí caminhando e abrindo obra, pensamos, esto nunca vai prosperar. When we see some people starting a mission somewhere here or there by themselves, we're going to see, oh, this is never going to prosper. Pero Deus vai tomar la rienda de la obra em suas manos. But God is going to take the reins of the work in His own hands. E à medida que aí avance, se vai profundizar. And as it starts advancing, it gets deeper and deeper. E este livro, meus irmãos, do Ministério Evangélico, página 246. And we can find this in the medical ministry, page 246. Dice, la obra del mensaje del tercer ángel es presentar estas verdades. It says that the work of the third angel's message is to present these truths. El plan del Señor es que la presentación de su mensaje sea la obra más elevada y grandiosa que se realice en nuestro mundo en este tiempo. The Lord's plan is that the presentation of this message be the highest and greatest work that is done in our world at this time. Pero ¿cómo es la obra del Señor? But how is the work of the Lord? Ahora escucha lo que voy a leer. Now listen to what I'm going to say. Él ha dirigido el establecimiento de, número 1, escuelas, número 2, sanatorios, número 3, casas publicadoras y número 4, y otras instituciones para que esta tarea se pueda realizar en ramas adequadas. He has directed the establishment of first our schools, second sanatoriums, third publishing houses, and other institutions so that this task can be carried out in adequate branches. En estas instituciones deben representarse los atributos de Dios y la gloria y la excelencia de la verdad deben resplandecer en forma más vívida. In these institutions, the attributes of God must be represented, and the glory and excellence of truth must shine more vividly. Así que Dios quiere que las aguas ya empiecen a subir. So God wants for the waters to get deeper and deeper. Y estas aguas tienen una obra. And these waters have a work. A la página seguinte de este libro dice así: la obra médico-misionera es como la mano y el brazo derechos del mensaje del tercer ángel que se debe proclamar a un mundo caído, y los médicos, administradores y obreros de cualquier rama, al efectuar su parte con fidelidad, cumplen la obra del mensaje. Missionary medical work is like the right hand and arm of the message of the third angel, which must be proclaimed to a fallen world, and the doctors, administrators, and workers of any branch, when doing their part with fidelity, fulfill the work of the message. Por su intermedio, está hablando de la obra médico-misionera, por su intermedio, el sonido de la verdad irá a toda nación, tribu, lengua y pueblo.
It says, through it, speaking of medical missionary work, the sound of truth will go to every nation, tribe, tongue, and people. Los ángeles celestiales tienen una parte en este labor. Heavenly angels have a part in this work. Ellos despiertan el júbilo y la melodía espiritual en el corazón de los que han sido liberados del dolor y elevan gozo y acción de gracias a Dios de muchos corazones que han recibido la preciosa verdad. They awaken the joy and spiritual melody in the heart of those who have been freed from pain, and they raise joy and thanksgiving to God from many hearts that have received the precious truth. Tal vez usted diga, pastor, yo nunca había escuchado esto. You might say, Pastor, I've never heard about this. La obra médico-misionera es un brazo poderoso del cuerpo. The right hand is a powerful arm of the body. Por eso tengo a la mano un libro, mis hermanos, que es muy poco conocido y obedecido. This is why I have a book in my hand which is not very widely known or obeyed. Consejos sobre el régimen alimenticio. Counsels of the health regimen. La página 548 dice así. Page 548 says the following. Dice, hemos llegado a un tiempo en el cual cada miembro de la iglesia debe hacer obra misionera médica. We have reached a time where every member of the church must do medical missionary work. Así que esta hora, mis hermanos, es un tiempo especial. So now is a special time. Daniel 12:1 dice, en aquel tiempo, Daniel 12 verse 1 says, in that time, Miguel se levantará. Michael shall stand up. Entonces hay una obra especial para esta hora. So there's a special work for this time. No solamente predicar en los púlpitos, Not just to preach in the pulpits, no solamente abrir not iglesias, just to open pero churches, cada miembro de la iglesia debe ser un obrero médico misionero. but every church member should be a medical missionary Y worker. esta va a ser una herramienta para abrir puertas en todas las partes del mundo. And this will be a tool to open doors in all parts of the world. Por eso el Señor nos ha dado tantos libros. This is why the Lord has given us so many books. Primero tenemos la Biblia. First we have the Bible. Jesús, él predicaba y enseñaba, Jesus, he would teach and preach, pero él sanaba but he también. would also heal. Él enseñó a los discípulos predicar y a enseñar, He taught the disciples to preach and teach, pero sanar también. but to also heal. Ahora, ¿somos diferentes nosotros? Are we different? No. No. Tenemos que aprender ahora la verdadera educación. We have to now learn true Y education. la verdadera educación, hermanos, la regla áurea es hacer a los otros lo que nos gustaría que nos hiciera a nosotros. And true education is that golden rule that what I want others to do to me, I have to do to them. Así que yo tengo que buscar a los que están enfermos So I have to seek those who are sick y llevarlos esperanza. and to bring them hope. Jesús es la esperanza. Jesus is hope. Él es el doctor. He is the doctor. Así que tenemos, hermanos, varios libros, Ministerio de Curación, So we have a lot of books of ministry of healing, Consejos sobre la Salud. counsels on health. Tenemos varios libros que nos enseñan cómo aprender los tratamientos naturales. We have various books that teach us on how to do natural treatments. ¿Y por qué? Why? Porque estas aguas tienen que profundizarse. Because these waters have to get deeper and deeper. Ya vamos casi terminando. We're almost about to end. Pero yo tengo aquí testimonios para la iglesia. But I have a book here called Testimonies for the Church. Y quisiera compartir con ustedes. A ver, tengo dos tomos. I have 2 volumes here. Aqui dice así, hermanos, a la página 25, Ministerios, Testimonios para la Iglesia, tomo 7, página 25. Testimonies for the Church, volume 7, page 25. Dice así, Dios chama a obreros que entrem en el campo de la mies que ya blanquea. It says, God calls workers to enter the field of the land that is already whitewashed. Dice más abajo, nada contribuye tanto al éxito como el éxito mismo. Nothing contributes as much to success as success itself. Obténganse esto por esfuerzo perseverante y la obra progresará. Obtain this by persevering effort and the work will progress. Se abrirán nuevos campos. New fields will be opened. Muchas almas serán llevadas al conocimiento de la verdad. Many souls will be brought in the knowledge of the truth. Lo que se necesita es que aumente la fe en Dios. What is needed is to increase faith in El God. Señor está delante de esta obra. The Lord is before us in this work. Ahora voy al mismo libro, a la página 163. Now I'm going to page 163 of the same book. Dice, se me presentaron los comienzos de nuestra obra como semejantes a un riachuelo muy pequeño, y al profeta Ezequiel se le mostró una representación de las aguas
que salían debajo del umbral de la casa al oriente, al sur del altar. The beginnings of our work were presented to me as similar to a very small stream. The prophet Ezekiel was shown a representation of the waters that came out from under the threshold of the house of the east to the south of the altar. E agora dice, leia-se Ezequiel 47. And now it says to read Ezekiel E 47. dice, note-se en especial el versículo 8. Estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. And it says here, note in particular verse 8. These waters go out into the region of the east, and they will descend into the Arabah, and they will enter in the sea, and entering the sea the waters will receive healing. Dice, del mismo modo se me mostró nuestra obra que se extendía hacia el este y al oeste, hacia las islas del mar y a todas partes del mundo. In the same way, I was shown our work that extended to the east and west, to the islands of the sea, and to all parts of the world. Ahora le hago una pregunta. Now I ask you a question. Cuando la sierva del Señor menciona el capítulo 47 de Ezequiel, ¿cuál es el contexto? Now, when Ellen G. White goes ahead and says Ezekiel 47, what is the context? Es que debemos abrir publicadoras en todos los países. It's that we should open publishing houses in all countries. Esta obra está intocada. This work is untouched. Tenemos que producir libros y revistas y materiales de verdad presente. We have to produce books and other materials on present truth. Tenemos que imprimir materiales en todas las lenguas. And we have to publish things in all languages. Y de manera que la gente tenga muchos libros en cada casa. That people may have many books in each home. Y de una manera que el precio sea accesible a todos, o mejor, si podemos regalar este material. And so the price can be accessible, or if not, that we can give out this material for absolutely free. La lectura de esos materiales va a hacer que ya vaya a haber gran cosecha o gran pescaría. And the reading of these materials is going to give us a great harvest. Ezequiel 47:10 dice, y junto a él estarán los pescadores. If we go to Ezekiel chapter 47:10. 47, verse 10. One moment here. It says, and it shall come to pass that the fishers shall stand up from the Engedi even unto Eneglaim, and they shall be a place to spread forth their nets. Their fish shall be according to their kinds, as the fish of the great sea, exceeding many. Así que este texto está mencionando de la lluvia tardía. So this text is mentioning the latter rain. Habrá la mayor pescaría de todos los tiempos. And there will be the greatest harvest of all times. Las redes estarán rompiendo de tanto pescado. The nets will be breaking of so much fish. Y aquel mar que estaba muerto, And that sea that was dead, ahora va a haber vida. now there's going to be life. Por eso, mis hermanos, que ahora no podemos ser un charco. That's why now we can't have we can't be a puddle, we can't be a swamp. Pero tengo otro libro a la mano, Testimonios para la Iglesia, tomo 6. But I have another book in my hand, which is Testimonies for the Church, volume 6. Y dice a la página 230. And page 230 says, Cada obrero en cuyo corazón Cristo habita, todo aquel que quiere revelar su amor al mundo es colaborador con Dios para beneficiar a la humanidad. every worker in whose heart Christ dwells, everyone who wants to reveal his love to the world is a collaborator with God to benefit humanity. Mientras recibe del Salvador gracia para impartirla a otros, fluye de su ser entero la oleada de vida espiritual. While he receives grace from the Savior to impart it to others, the wave of spiritual life flows from his entire being. Cristo vino como el gran médico para sanar las heridas que el pecado había hecho en la familia humana, y su espíritu, obrando por medio de sus siervos, imparte a los enfermos del pecado, a los dolientes seres humanos, un intenso poder curativo, eficaz para el cuerpo y el alma. Christ came as the great physician to heal the wounds that sin had done in the human family, and his Spirit, acting through his servants, imparts to the sick of sin
to the grieving human beings an intense healing power effective for the body and soul. En aquel tiempo, dice la Escritura, habrá manantial abierto para la casa de David y para los moradores de Jerusalén, para la purificación del pecado y la inmundicia. At that time, says Scripture, there will be an open spring for the house of David and for the inhabitants of Jerusalem, for the purification of sin and filth. Las aguas de este manantial sanarán los padecimientos físicos y espirituales. The waters of this spring will heal the physical and spiritual ailments. Desde este manantial fluye el caudaloso río que vio Ezequiel en visión. From this spring flows the mighty river that Ezekiel saw in vision. Estas aguas salen a la región del oriente y descenderán en Alarabá y entrarán en el mar y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. These waters will go out into the eastern region, and they will descend into the Arabah, and they will enter the sea, and entering the sea the waters will be healed. E toda alma viviente que nadare por doquiera que entrar em esses dois rios vivirá. And every living soul that swims wherever these two rivers enter, they will live. E junto ao rio e na ribeira, um ao outro lado, crescerá toda classe de árvores frutais, suas hojas nunca cairão, nem faltará su fruto. And by the river on the banks of both sides, all kinds of fruit trees will grow. Their leaves will never fall, nor will their fruit be missing. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuário, e su fruto será para comer, e su hoja para medicina. In its time it will mature, because its waters come out of the sanctuary, and its fruit will be for food, and its leaf for medicine. Sabe como termina esta lectura? Do you know how this ends? Leio la última frase. I'm going to read the final phrase. Dios quiere que nuestros sanatorios sean, em virtude de su poder, río semejante de vida y curación. God wants our sanatoriums to be, by virtue of his power, a similar river of life and healing. Dios quiere que abramos clínicas y también imprentas. God wants us to open publishing houses Este es el plan del arca de Noé para el tiempo del fin. and sanatoriums. This is the Noah's Ark plan for the end times. Esto vai traer vida a mis hermanos en todos los lugares. This is going to bring life everywhere. Los que están enfermos vão ser sanados en las clínicas Those who are sick will be healed in the clinics, y tendrán ahora el privilegio de conocer el verdadero médico. and they will have the privilege to meet the true medic, Y los demás vão receber los libros and the others will receive books. y de esta manera vão conocer aquel, mis hermanos, verdadeiro templo. And in this way they will know the true temple. Así que não temos que ir a Jerusalém a adorar allá edifício de pedras. So we don't have to go to Jerusalem to worship at a stone. Cristo é o templo. Christ is a temple. Ele nos chamou para sermos templos. He called us to be temples. E deste templo tem que sair água. And out of this temple has to come forth water. Pero não gotitas que estemos aí como charco. But not little droplets that were there like a swamp. Rios de água viva têm que fluir agora. Rivers of flowing life have to come out. Esta é a obra do Espírito Santo. This is the work of the Holy ¿Le Spirit. gustaría hoy recibir el bautismo de fuego? Would you like to receive the baptism of fire today? Ezequiel habla de río de agua. Ezekiel speaks of a river of water. Daniel capítulo 7 habla de río de fuego. Daniel 7 talks about a river of fire. Y Jesús dijo, el que no fuere bautizado con agua y fuego no puede participar de mi reino. And Jesus said, who isn't baptized with water and fire cannot participate with me in my kingdom. Hoy es el día para que podamos consagrarnos al Señor. Today is a day in which we can give ourselves to God. Ele está levantando ejército de 144,000. He is making an army of 144,000. Ele te está chamando para ser parte de su pueblo. He's calling you to be a part of his people. La hermana White dice, esforcémonos con todas las fuerzas que Dios nos ha dado Sister White says, let us strive with all the strength that God has given us para estar entre los to 144,000. be within the 144,000. Vamos a orar al Señor. Let's pray to the Lord. Amado Padre que estás en los cielos, Dear Heavenly Father, who art in heaven, gracias por esta luz, Señor. thank you for this light, Lord. La palabra, el libro de Ezequiel termina diciendo que Dios con nosotros. The book of Ezekiel ends by saying, God with us. Este es el verdadero templo. This is the true temple. Gracias, Señor, por esta esperanza Thank you for this hope, de ser parte de la familia to celestial, be a part of the heavenly de family, poder contribuir, colaborar con los ángeles para llevar adelante tus obras. to be able to contribute and help the angels in order to take
take this work to other Bendice people. este mensaje, Señor, Bless this message, que pueda transformar vidas. that it may transform Pero lives. empieza por But nosotros. start by us. Despiértanos para esta hora. Wake us up for this hour. Ayúdanos a encontrar la razón de nuestra vida. Help us to find the reason for our lives. Es amarte e servir-te, Senhor. It's to love you and serve Te lo you. pedimos por Jesus. We ask in Jesus' name. Amém. Amen.